बच्चों से लेके सब के सब पागल हैं। क्योंकि जैसे हमारे नौ दरबारों में शऊर आता है, जैसे वो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं, जैसे उनके हाथ में उनकी डिग्रियाँ आती है, वो अपनी डिग्रियाँ लेके जब घर पहुँच जाती है तो आप आके उनको उठा के लेके जाते हो। जब किसी जगह पे आप पे वार हो जाती है, आपको जब मारते हैं तो आप लोग क्या करते हो? फेक इनकाउंटर का एक नया सिलसिला आपने शुरू किया है। फेक इनकाउंटर में आपने कितने लोगों को शहीद किया है? अभी एक हफ्ता पहले मशके में फेक इनकाउंटर के नाम पर आपने कितने लोगों को शहीद किया है? फिर भी इन माओं को सलाम पेश करती हुए पीछे नहीं हटते। ये करते रहेंगे मुज़ाहिमत जिंदा है, मुज़ाहिमत करते हैं हम फराम शेरी। आप हमारे बच्चों को इस तरह उठा कर ना ले जाएं। अगर उनका कोई कसूर है, आपकी अदालतें अपनी अदालतों में पेश करो। आप क्यों इन माओं को इस अज़ियत में डाल रहे हो? इस्लामाबाद में जो आए मेरे साथ की शाहनवाज की वालिदा की अगर मैं बात करूं, वो 80 साल की बूढ़ी वालिदा, वो किस अज़ियत में थी, वो किस हालत में थी, ये मैंने देखी है उस माँ को। लेकिन फिर भी हमने बोला था अम्मी आपको लेके जाएंगे, वो जब तक मेरे शाहनवाज वापस नहीं आएगा मैं इसी सर्दी में रहूंगी। पता नहीं मेरे शाहनवाज के पास होगा कि नहीं होगा। ये इस एक माँ की हकीकत। अगर किसी बहन से आप जाके ये सवाल करो, आजरा से अगर आप बोलो, आजरा यही कहती जब तक बोलान करेंगी कोई आने वाली नहीं आती है। जब तक मेरे पैरों में दम है मैं अपने भाई के लिए आवाज उठाऊंगी। मैं बलूचिस्तान के किस इलाके और किस कोने में और किस जगह की उन बेबस माँ की, उन बेबस बहन की, उन बेबस बीवी की, उन बेबस बच्ची की दास्तान यहाँ पे बयान करूं जो मेरे सामने से गुजरी है। ऐसी माएँ मैंने देखी है, किसी मामा के खेत में आते रहे वही माँ इंतकाल कर गए। आजकल उनकी तस्वीरें उनके खालाओं के पास है। और बोलो और क्या सुनना चाहती हो? हमारे दर्द भरी कहानियाँ। हम गुलाम तो वैसे भी है, लेकिन हमारे प्यारों को इस तरह अपने जिंदानों में, अपने टार्चर सेलों में तो बंद ना करो। जैसे ही कराची से हम खलात पहुंचे, रोड ब्लॉक तक किसी ने जाने नहीं दिया आगे। हमने गाड़ी खोला, जैसी मैं बाहर निकली, पता नहीं किसी ने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन जो माँ मुझसे चिपक के रोने लग गई, जो रोई उस दिन, उसको जो मैंने देखा, मैं उसकी स्ट्रगल को सलाम करती हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत को सलाम करती हूँ कि उसने के मुकाबला वो इस सख्त सर्दी में वहाँ पे बैठी रही। कल रात को मेरे ख्याल से उनके बच्चे बाजियाब होके आ गए। मैं फिर भी आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि घर में नहीं बैठना है। अगर जिसका बच्चा उस दिन या उस रात घर से लापता हो गया, आप लोगों ने निकलना है। आप लोगों ने अपने बच्चे के लिए आवाज उठाना है। आप लोगों ने रोड ब्लॉक करना है। अब खामोश नहीं रहेंगे। हमें बहुत तोहफे मिले लाशों की सूरत में। हमें हमारे प्यारे नौजवान नौदर पर प्यारे बच्चे जो अभी उनके लिखने पढ़ने के दिन थे, अभी उनके खेलने कूदने के दिन थे, वहाँ पे किसी की आँख में मैंने तस्वीर देखा, फजल नाम था उस बच्चे का, 16 साल की उम्र का था। उसकी अम्मी मुझसे सवाल करती है कि देखो ये कोई दहशतगर्द है। 16 साल का बच्चा कोई दहशतगर्द होएगा? असल दहशतगर्द तो मैं कहती हूँ पाकिस्तानी रियासत को दे, क्योंकि वो चार दीवारी की पामाली करते हुए हमारे एक तो प्यारों को उठाता है, ऊपर से हमारे घरों में लूटमार करता है, हमारे बहनों को मारता है, हमारे माओं को घसीटते हैं। जब हम धरनों के लिए या प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलते हैं तो ये हमें घसीटते हैं। कराची में भी इसी तरह अब आवानी में हम बैठे थे, इन्होंने हमें मारा, लाठी चार्ज किया, शेलिंग किया, हमें घसीटा, हमारी चादरें उतारी गई, लाठियों से हमें मारा, दानों में हमें बंद किया। इस्लामाबाद की इतनी सख्त सर्दी में तुम लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी। ठंडे पानी से हमको ले लाया गया, रात रात सर्दी में हम पड़े रहे, लेकिन फिर भी
कुरान यही कहते रहे कि ये बलूचिस्तान के दहशतगर्द इस्लामाबाद की हालत खराब करने के लिए आए। क्या हम दहशतगर्द थे? हमारे हाथ में कोई बंदूक था? हमारे हाथ में कोई खतरनाक चीज थी? हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज था। हमारे हाथ में अगर कुछ था उस टाइम, कुछ थी उस टाइम, वो सिर्फ हमारे प्यारों की तस्वीरें और हमारे वो दर्द भरी कहानियां जो मैं बयान नहीं कर सकती। मैं अगर ज़हीर अहमद की बात करूं, उसका बेटा भी हमारे साथ था। इन जालिमों ने उसको भी इतना मारा ज़ीशान बलोच को कि वो अपने वालिद के बारे में कुछ कह भी न सका। धरने में शरीक रहा, लेकिन अपने हज़रत ज़हीर अहमद के लिए मैंने आवाज़ उठाई। उसकी बेटी 40 दिन की थी जब उसने तुम लोगों ने उसको वालिद को उठाया। कल परसों फजलूर में अप्रैल में वो बच्ची रो दी है, कहती है कि मैं 40 दिन की थी, आपने मेरे वालिद को उठाया है। अब मैं 10 साल की हो गई हूँ, आप मेरे वालिद को बुलाओ, कम से कम मैं उसका चेहरा देखूं, कम से कम उसका शफकत, उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत देखूं। लेकिन यहाँ पे सरफराज की बलोचियत, सरफराज की वो अच्छाई पता नहीं किधर गए। आप कहती हो कि मैं खुद एक बलोच हूँ, मैं तो कहती हूँ कि बलोच की रंग पर आप एक अलग के धब्बे हो। क्योंकि आपको जब अपने बलूचिस्तान के मासूम बच्चों की, इन बुजुर्ग शहीद माओं की दर्द, इन बहनों की आंखों की उठपटते आंसू नजर नहीं आते, तो फिर कैसे आप एक गैरतमंद बलोच हो सकते हो? मैं असेंबली में बैठे किसी भी ऐसे वजह को नहीं मानती हूँ। मैं इनको कठपुतलियां समझती हूँ, क्योंकि ये हमारे प्यारों के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, हालांकि इनको नजर आ रहा है। आए दिन किसी जंगल में या किसी चौराहे पे हमारे एक मिसिंग पर्सन का लाश हमें मिलता है। टाइम की कमी की वजह से मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहती हूँ। मुज़ाहिमत जिंदाबाद। ये कुदरत का कानून है, जहाँ जुल्म हद से बढ़ जाती है तो लोग इसके खिलाफ यकजा हो जाते हैं। इस जुल्म के खिलाफ बगावत का इल्म बुलंद करके तारीख रकम करते हैं। जब से हमने आंखें खोली है, तब से हम जुल्म देख रहे हैं अपने सरजमीन और अपने कौम के ऊपर। अभी मैं आगे चलती हूँ। मैं ज़फ़रुल्लाह की अम्मी से ख्वाहिश करती हूँ कि वो इस स्टेज पर आ जाए। ज़फ़रुल्लाह की अम्मी। Halo, assalamualaikum. Kita kalau sudah cari yang mau. Bahwa saya di dalam Arab, saya besar belasan meninggal di dalam Arab kota. Agar lama aku nisam nani jawab situ, aku sindam nani jawab situ. Aku sindam tu jadi ada kata musyak kamuta. 2012 sana jadi ini ni awal. ولا بابا فكرني بإيمانك وسك مريض أنا ما رأى من وتكسر كبرك زندي ولا أشياء تبو من جواب تبو أكيد وتبو تاكتان ما رأى تبو تجيء تبو زندي ومن جواب تبو من فارس تبو ألا ما تخلقون كاش شهيد كان الانتاك سبيل الانتاك dan kantaitum ke dengan aurat kalbat kari dengan aurat kakak istri ia nembak ada rangai kari kantaitum kiri lantu nama jani nan leis kapan dalam leis dalam mana dalam cuaca sebotol kabawati sehingga waktu zinda warani ya sekali dalam cuaca kamu
जमाबाद मेहरबानी Zafarullah Nalume, the secretary Namuna segment की the new format Namuna से tableau चुनाव तैयार करेनो लोड करीज यूनिट ना अताउ रहमान होना संगठन में खास की है ओ करी से छापर तेरा tableau पेश करने के लिए Ilum, ini dapat Ustaz? Bang, mana? बात करें, आप क्यों हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो? इसलिए हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो कि हम बलोच हैं। जी हाँ, हम बलोच हैं, हम बलोच थे और हम बलोच रहेंगे। आप इसलिए इस तरह जुल्म कर रहे हो कि हमारे हाथ में कलम है, हमारे हाथ में कलम है, हमारे हाथ में किताब है। हम तालीम सीखेंगे। वो ज़ुहा बलोच
زویا بلوچ جو اپنی ذیل احمد اپنے والد کے لیے دن رات مجبور تربت جہاں پر بھی ہو وہ دھرنا دیتی اپنے بھائی ابو کے لیے. اور وہ 40 دن کی تھی, اس کے والد کو لاپتہ کیا گیا. اور اس نے یہ بھی کہا جب میں 40 دن کی تھی میرے والد کو لاپتہ کیا گیا. کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے جو آپ نے میرے والد کو لاپتہ کیا؟ اور جب ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, اس سوال کے لیے آپ کے منہ میں ایک جواب بھی نہیں ہوتا ہے, اور آپ یہ بھی کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہے. جب ہم سوراب میں تھے, ایک ضعیف ماں اور اس کی آنکھ میں ایک فکچر تھی, فضل بلوچ جو 16 سال کی تھی, اور اس نے بولا یہ دہشت گرد ہے اس لیے ہم نے اس کو لاپتہ کیا گیا ہے. اب 16 سال کے لڑکے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ اور آپ ہمیں یہ بھی بیان دے رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہو. ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم دہشت گرد نہیں تھے. اصلی دہشت گرد آپ ہو, ہمیں دہشت گرد بیان مت دیا کرو. دہشت گرد وہ تھے جو ضعیف ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں. یہ ضعیف مائیں دن روتے رہتے ہیں کہ کیوں ہمارے بچوں کو لاپتہ کیا گیا ہے, کیا قصور تھا ان کا بتاؤ. اور اگر آپ نے لاپتہ کیے وہ بے قصور تھا نا, آپ کے عدالت میں پیش کرو انہیں. آپ کا عدالت کہاں گیا جو آپ اپنے فیس بک میں بیان دے رہے ہو کہ ہمارا عدالت ہے, ہم عدالت میں پیش کریں گے. اور آپ نے ہمیں جھوٹا تسلی بھی دیا ہے. جھوٹا تسلی ہم نہیں مان سکتے ہیں. ہر دن آپ ہمیں جھوٹا تسلی دیتے ہو کہ نہیں ایک نہ ایک دن, ایک دو دن آپ کے نوجوان کیا ہوں گے. کہاں ہیں ہمارے نوجوان؟ اور آپ یہ بھی کہتے ہو راستے بلاک مت کرو, ہم سفر میں ہم سفر کریں گے, ہم کریں گے راستے بلاک. کیوں آپ نے ہمیں اتنا ذلیل کیا ہوا ہے؟ ہم اپنے یہ نودربروں کے لیے آواز اٹھانے آتے ہیں, اور آپ ان نودربر کو جو اپنے تانوں میں بند کرتے ہو, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی جب میں بات کر رہی ہوں میرے آنسو نکل رہے ہیں, پھر بھی میں برداشت کر رہی ہوں. آپ کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ اور آپ ہمارے اوپر یہ ظلم کر رہے ہو ہے نا, ہمارا دل نزدیک ہے, ہم یہ ضرور کریں گے, ہم یہ ضرور کریں گے. ابھی خوش مت ہونا اپنے گھر میں. رمضان کا دن آج 8 مارچ ہے. یہ بڈھی ماں جو ایک بڈھی ماں جب میں سوراب میں تھی میرے امی کے ساتھ چپک کے وہ گئی, وہ رونے لگی, تو پھر میں نے برداشت نہیں کیا. اور سوراب میں جب میں انٹرو دے رہی تھی بہت زیادہ یہ ضعیف ماں میرے پاس گول دائرہ بنا کے بیٹھے کہ آپ میرے بیٹے کے لیے آواز اٹھا. وہ بیچارے کیا جانیں گے, وہ سمجھیں گے جب یہ آواز اٹھائے گی یہی ٹائم اور یہی دن میں ہمارے نوجوان اور نودربر یہاں ہوں گے. آپ کیوں ہماری اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں؟ ہم بلوچ ہیں, ہاں ہم بلوچ تھے, ہمارا قوم بلوچ ہے. اور جب ہم اپنے اسکول میں 8 یا 9 کلاس میں پڑھتے ہیں, آپ ان اسٹوڈنٹ کو اپنے تانوں میں بند کرتے ہو. وہ معصوم کیا کر پائیں گے, وہ کیا کر پائیں گے جو آپ اتنا ذلیل کرتے ہو ہم لوگوں کو. یہ ضعیف مائی آپ کے گھر میں نہیں ہے, یہ نوجوان بھائی آپ کے گھر میں نہیں ہے, یہ بہنیں اور یہ چھوٹے معصوم سے بچے آپ کے گھر میں نہیں ہیں. جب آپ ہمارے نوجوان کو لاپتہ کرتے ہو 8-9 سال کے لیے, جب آپ کے بچے اسکول پڑھنے جائیں وہ 1 منٹ کے لیے لیٹ جائیں, آپ کیوں لیتے ہو؟ وہ آپ کے 1 منٹ کے لیے لیٹ ہوتا ہے. اور ہمارے جب نوجوان اور نودربر 10 اور 20 سال سے لاپتہ ہوتے ہیں, وہ جو ابھی باجی سعیدہ نے یہ بھی کہا تھا, جو وہ بڈھی مائیں ٹھنڈے آگ بھی نہیں پانی بھی نہیں پی سکتے کہ پتہ نہیں تانوں میں ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹھنڈا پانی ہوگا یا کھلی آسمان کے نیچے ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہمارے جگہ میں یہاں پر آپ ہوتے, آپ بیان کر سکتے. ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, ایک دن آپ کے اوپر ضرور یہ ظلم ہوگا. آپ کیوں اس طرح ظلم کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو اس طرح ظلم؟ جب ہم آپ سے ایک الفاظ بھی پوچھے اور آپ کہتے ہو پتہ نہیں وہ تو جا کے انڈیا میں اور وہ دہشت گرد ہے, وہ کیسے دہشت گرد
सो हमारे नौजवान को हमारे सामने रिहा करो। शुक्रिया। لازم مجبور مسؤول لازم نظري لازم اشتميك وتود شروع بیماری کلمار باز بیماری ای بیمار کنس کر آپریشن مطوالا کنا بندویت کنا پری مجبوری اب کنا انہوں سے وقت اللہ غنور کنا ماری بازی آپ کم بات السلام علیکم. میر بالاج کی والدہ ہے. ان کی 2 بار دل کی آپریشن ہوئی ہے. میر بالاج کو 9 اگست کو ان کے گھر کے پاس قریب سے غونس آباد شہباز گاؤں سے جبری گمشدگی کا شکار کیا گیا. بالاج خود ایک بیمار بچہ ہے. ان کے وائٹ بلڈ سیلز کا مسئلہ ہے. وہ ہاسپٹل میں بھی 2 دفعہ ایڈمٹ ہوئی تھی. ان کی امی خود دل کی پیشنٹ ہے. 2 دفعہ ان کی دل کی آپریشن بھی ہوا ہے. ابھی وہ بات بھی نہیں کر سکتی. ہم اپیل کرتے ہیں ان اٹھانے والوں سے, آپ نے کوئی ایک ایسا گھر بھی نہیں چھوڑا جس میں یہ ماتم نہیں ہو, ایک ایسا ماں بھی نہیں جس کے دل میں یہ زخم نہیں. ہم ریاست کو کہنا چاہتے کہ ہوش کے ناخن اٹھے. ہمیں اس انتہا پر نہیں پہنچائے کہ پھر نہ ہمارے پاس کوئی جواز ہو نہ آپ کے پاس. ان ماؤں کی تکلیف درد یہ صرف اپنے بچے چاہتے ہیں. ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. ہم بار بار کہتے ہیں اگر کچھ کیا ہے تو آپ ان کو عدالتوں میں لائے, انہیں منظر عام پر لائے اور ہمیں بتائے انہوں نے کیا کیا ہے. اس طرح جبرن لاپتہ کر کے بالا سے بیمار بچہ ہے. خدا نخواستہ اس کو اور ان کی والدہ کو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار ریاست پاکستان اور اس کے خفیہ ادارے ہیں. ہماری ماؤں کی سسکیاں درد ان کی آنسو اپنے لخت کے جگر کے لیے